Good morning. Happy Friday. لو ما عندي مجمرتا عبي زينة تركي تودق الله ناي مفنك لما نقصت خيكون يترفني إذا عبي زينة نقول لهنا نيتوبيا نقول نيرتراوي نقول سلامتاي تركي سكا حجي إذا العلتن عب إرتراونا له ناي تركي እንዳተቀበሉ ሰብ ዝርብሹ ማለት እዩ that's why ኤርትራ ኢትዮጵያ ፍቲ ሳንክሽን የለን ኣብዚ ባንክ ተገይረን ዘለዋ ዓድታት ኢትዮጵያ የለን ኤርትራ ግን ኣላ ንምንታይ ሕጂ ክበርሃልኩም እዩ ዋላት መንግስቲ ከማ እንተዘይኮነስኒ ኣሎ ብኡ ተረፍ መረፍ ማለት እዩ ኣነ ኢሳያስ ዓሻ ኢለ ሓስቦን የመቸም ኣብሳት ኢደ እትኒ ባይናውሲ ኢሳያስ እንድሕር ምስ ቴሮሪስትን ምስ ገለን ጠንቀምቀም ብላሎ ባይናው ከም ቀዛፍን ከም ሳዳም ሕሰንን ኮይኑ መሃለወ ተሓንግ ሕጂ እንድሕር ከም ፀኒሑ ከዓ ኣብኣ ትረኽቦ ኢሎም ይበዳም ኣባቲ እንድሕር ምስ ቴሮሪስትን ምስ ገለ መለን ኢድ ፀኒሕዎ የቃብፅዎ who cares ንሕና እኮ ኣብ ምዕራባውያን እዮም ንዓና ቀሚጦምና ዘቐምፁና ዘብልዑና ዘስዩና ዘምህሩና ደቅና ዘምህሩና እቲ መንግስትና ኤርትራ ኣይኮነን ግን መቸም ኣይ ሆፕ ኢዱ እቲ ንኾን ኢዱ ተእትዩ ከዓ ኢዱ ክሰብርዎ እዮም ንዕውን ክሰብርዎ እዮም ሕጂ ቀሊል ነገር ኣይኮነን መፂ ዘሎ ቴሮር ምፅራይ መፂ ዘሎ ሕጂ ርአይኩም ነይረ ነታንያሁ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀሉ ማለት እዩ ቅድሚ 8 ዓመት 9 ዓመት ደሳለኝ ሃብተ ማርያም ከሎ نحنا بزسخم بزي تيرورست خناصرينا يزمصلو حجي نحنا خاطم هاجر حماسين ولا غازيان هنا خاطم تيرورست اب مونغونا دلو خا اوطينا يا اكسبوز نغبرو يا all my Eritrean absrest ገይረልኩም ኣለኹ I share it with Americans too yeah We stand with Israel. Eritrean Muslims media are anti-Israel and anti-America. كلنا إرترا media, Islam media. Christian media زلوا يلن بحثيرو. بدحريت سنتيم كلتا سنتيم دوم تم إسلامي. That's why خا كم دللا يخوين سبك الزارب ديكل كلهم. هادي فرس بلو ولا أسنا بلو توتا فدي توتا قلنا بلو توم بعد سام الشكر قلنا ملينا بدكم زين كلهم. Islam media. لا كريستيان ميديا يفلقني ولا تزلنا يودي قالت كلاتهم دحر اب عالم منو سب زسكح كحي لا اكتوبر شوعته كان دم دي تقبروا تخونكم يس يخم انت امريكا انت اسرائيل يخم يا ناي كال داتم ناي كال مش تمصيهم ناي سوريا دو ناي عراق دو ندابلكم how come to that كان دم دي تقبروا that means نعاهم ዝቋጻጸረኩም ኣሎ ብድሕሪት ማለት እዩ it's okay anyway ኣብ ቀረባ ግዜ ስኻትኩምን ክትእረዩ ኢኹም ሕጂ ናይ ቱርኪ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ንሕና ብውግእ ነቶም ጁንታን ገድላለን ትብሎ ዝቐንኹም ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ እቶም ብርጌድና ሓመዱ እሶም እውን እቶም እስላሚስት እንዲኦም መጀመርታ ፈጢሮም እቲ ብርጌድና ሓመዱ እቲ ካልእ ዓሻ ከዓኒ ኢሎም ወይ ልደግ እምበር እቶም እስላሚስት እዮም ፈጢሮሞ እቶም ኣልና ህዳ ገለመለ ዝብሉ ናይ ኤርትራ ማለት እዮም ያ
እሶም ይፈጢሮሞ ስለምንታይ ናይ ዓፋር ኣለዎ ቦ ተዓፋር ወጪ ግን ኣነ ብርጌድ ንሓመድ ይኽብል ኣይረኣናን እሶም ብድሕሪት ኮይኖም ንስኹም we don't care ያ ኢድኩም ትረኽበኩም ማለት እዩ ድሕር ብህዝቢ ዝፃወቱ ኮይንኩም ህዝቢ ወኪልኩም መሳርሒ ናይ ቴሮሪስት ኮይንኩም ዋላ ክርስቲያን ኩን ቴሮሪዝም ቋንቋ ሃይማኖት የብሉን ዋላ ክርስቲያን ኩን ቴሮሪስት ክኾን ይኽእል እዩ ከማኻትኩም ማለት እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ቴሮሪስት እዩ እጂ ባሕሪ ብስምምዒና ነቲ ባሕሪ ብስምምዒና ንደልዮ እምበር ውግእ ኣይንገብር ኢና ኢሉ ትማሊ ፓርላማ ኣነ ናይ እዚ የመንደር ፖለቲካ ድምሉ ዞም ኣምሓሩ ኩስቶ ኢልዎ ዘመድኩን ኢልዎ ገሊል ይኮን እንደምፃልኩም ዓበይቲ ዜናታት የለንኦ ኢልዎ ማለት እዩ እምበር ቅድሚኡ ብምሓርኛ ረኺበ እየ ነይረ ሕጂ እንታይ ድብል ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ግን ስነ ዓለም ምሉእ ስኸነ እውይና ንጅቡቲ ላ እንተኾይኖም ደይ እውይላ ጅቡቲ እኮ ናይ ኢትዮጵያ መሬት እዩ ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ወደብ እዩ ሃውካም ማለት 99 ዓመት ኣኪል እዩ ጅቡቲ ክትምለሰሉ ዝነበራ ኸማን ክንደይ ገይራ ኣላ ሞን ጅቡቲ ከዓ ንዓለም ምሉእ ኮይኑ ንዓለም ምሉእ ከዓ ንጅቡቲ ከዓ ትመለስ ኢሎም ከዓ እቲ ወደብና ይመለሰልና ኢሎም ከዓ ይሕተቱ እዚ ስቑኢልካ ንዓለም ምሉእ ክነግር ኢና 130 ያ 130 ሚልዮን ኣለና who cares ንሕና ደውሎ ዲልና የሚና ሙሽዑሲ ስኻትኩም 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን ስለ ዝኾንኩም ሲ ንዓና ይድግባአና ከም ዝበሃል ስርዓት የለን ባይ ዘ ወይ እቲ ነገር ኩሉ ተወዲኡ እቲ ሃገረ ሓማሴን ተሰሪሑ እዩ ዳርጋ ሃገረ ሓማሴን ክንብል ከለና ኢንክሉዲንግ ትግራይ ንዓና ምሳና ክመፅእ ዝደለየ ከዓ መርሓባ ሃገረ ሓማሴን ክንከውን ኢና ኢሎም ዝመፁ ከዓ ይምፁ እቶም ኩሽ ድብሉ ከዓ ኩሽ ሒዞም ተርፉ ማለት እዮም ኣብዚ ነገር ተወዲኡ ስለ ዝኾነ 130 ሒዘ ዶ ክመፅእ ዶ ገለ መለ ከምኡ ዝበሃል የለን ድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ትማሊ ቅድሚ ምዕራቕ ምስ ኤርትራ ናይ ጅቡቲ ወደብ ጥቀም ነይሩ ሕጁን ክጥቀም ይኽእል እዩ ዝኸልከሎ ሰብ የለን ኣብዚ ግን ዓመፅ ብርጌድ ንሓመዱ ከዓ ደሓን ባሕሪ ንበካ ሃገር ንበካ ጥራሕ ኣእትወና ዓድና ናበይ ክትኣትው ናበይኹም ክትኣትው ዋላ እቲ ናይ ጊዜያዊ መንግስቲ ናበይ ክኣትው ኣነ እቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ኣይፀላእኽዎን ድሕሪ ለውጢ ናይ ብሓቂ ለውጢ ኮይኑ ኣብቲ ኤርትራ እውን ለውጢ የድሊ እዩ ምሽ ሰብ ዓቐን ደይብሉ ትድርና ኢልኸይድ ኣብኡ ሊሚትለስ ኣው ተኣርግ ኣው ትድርበ ሓደ ካብኡ ድሕሪ ህዝቢ ከዓ ስጋዕ ባሕርን ገለመለን ብጥሕል ኮይኑ ካብቲ ዓዲ ክሃድም there is something wrong ንሕና ሕልና ዘይብልና ሰባት ኣይኮንና ኣብቲ ዓዲ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ማለት ዝተወልደ ክወፅእ ብባሕሪ ገለ ድብል ተኮይኑ ዓቕሉ ዝፀበቦ ደስፈረት ዝኾነ ሰብ ጥሒኾም ትገብር ኣብ ባሕሪ ዝጠልቕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኤርትራ እውን ኢሳያስ ፅቡቕ ኣሎ ገለ ይኮንኩን ዝብለኩም ኣለኹ there is something wrong እሱ ኸማን ክዕሪ ኣሎ ግን ከተዕሪ እንድሕር ኮይንካሲ ምስ ዓፋር ንሰርሕ ኢና ዓፋር እንታይ ደም ኢሎም ባሕሪ ገለ መለ ሒዞም ክኸዱ እንድም ኢሎም ንስኻ ላ እንታይ ሒዝካ ኢኻ ክትተርፍ anyway ወዲዮ ኩሉ ነገር ተወዲኡ እንድሕር ስዑድ ዓረብያ ሕጂ ተኻርያቶ እቲ ዓሰብ ክረኽቦ ይክእሉን እዮም እቲ ፓወር ባላንስ ኸይዱ ገይሩ ማለት እዩ ንስዑድ ዓረብያ ክሕልው ዝመፁ ከዓ ኣሜሪካውያንን እስራኤላውያንን ስለምንታይ እስራኤል ኖርማላይዝ ስለ ዝገበረት ዝቐረበ ወታደርሲ ናይ እስራኤል ቦታ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ዘይትፈልጥዎ ኮይንኩም ደናቑር ማለት ኢኹም ስለዚ ሕጂ ኣብዪ ኣሕመድ ንሕና ኮና ዓለም ነጊርናስ ግፍዕ በሉልና ገለመት ተገፍዑና ድም ኩሉ ያ ንጅቡቲ ከዓ የምፅዎ መመሪፅካ ኣይኮነን ግን ንምንታይ እዮም እቶም ጅቡቲ ከምዚ የቕርቦም ስለ ዝፈለጡ ኣብዚ ንሕና ግን መዓት ለቑማጥ ስለ ዘሎ መዓት ሌባ ኣነ ክሰርሕ ምሳኹም ኣነ ከምፃልኩም እየ ባሕሪ ስለ ዝብሎም ዓሻሹ እዮም anyway እጂ ናቱ ንእሽተይ ርኢና ኣብቲ ናይ እስላምን ናይ ክርስቲያንን ክንኣቱ ኢና ኣበይ ልሞት ስናሹ ኦኬ It wants us to and take in a way that benefits nations on principles of market. Let's solve this issue. If we leave it And shifting focus to Ethiopia, where Prime Minister Abiy Ahmed has made key statements in his parliamentary address regarding the ongoing disputes with Eritrea and Egypt. The Ethiopian leader denied any intention of invading amid the fears that Ethiopia might seize the port of Assab by force.
Now, Ethiopia. Okay, is it? This pissed off a lot of Americans. Okay, is it? السي بزعبيو أبز post قبلكم يوم الأخرى يوم مالتي وبحيلي كوناني نايلو. I'm sure I watch only بحيلي. ها؟ بحيلي I watch only. قلت تجرب مع السلامة هاجر مريت شيء. Yeah. هو مريتن هاجرن كشتو. Yeah. حجي توم إسلاميست في سعودة عربية كابتخوم تاع عينة وتسأله بعد جنفر لوبز وقدام يريكم نيرة ما يتأني در فاجر ودي غيبك أتسلمنا ناقو حفاتي يحزننا كهمان تناي بحق إسلامي يلد حسب حزبي بك عنداقو حفاتي يموت على عربية حجي مساعتهم سمع سلدي بلو مسلم سعودة عربية حجي ناي كريكم كندمنتاي إرتراوين مسلم كندمنتاي أنصار إسرائيل أنصار أمريكا مخانو نقرأ رحاقو خاباتهم رحاقو ويك أخذلكم يهم سبيشال عبد دايسبورا دلخا إرتراوي هاجر كخطأتو دي تخيل مزوم إسلاميست الحر إلتيت بالكوينكا ديبورت خبورو خان كادمسي رواندا خماني يتروحوا الحج يا كابتن جمر أبحماء جزي أبحماء أقاتامي أب شجرات نايت حبرتسب تقول بوتنشال نايت سو عايسي درجة حسيسوه بحالي تعال سابي زي مزيفن طب زجر من مجرى عمل ناي فلسطين بعد ياسر عرفات فتحت بهالناطو مدة عبيد أفورس من يشريتوهم كانت السابق مشريتو إذا قلت تاريخ مجموعات سابق نسيت عند حاجة زي السمر كويت تلو يا قدامي في أوبريشن زغورة عن إسرائيل أيتي حزلهم زخدون الشيء قالوا بصراحة هنا عاوزين أمريكا سنقدر مدة احتمال عيلين فيزا زي مبزحت أسري بوك جوجل لو تراعاتي بفلا زي فوليات حضرات الجيشو يجي مزنا يكرافات أتاتي موزول لكل نقر مسؤول تاي مخرطو بهم مغنى عنك بقدامي احتمال يبزي دينار يانيرا أو زي سيرياسي إنشاء كتملس كلها ريبوك جيرو موتيفيت أنا حجي مسودات سنتهي تبهم كم مغري الفلا مسترام زوت أغتوز ولا حد شبكتها. As WBC's Louisa Mueller shows us, because of photos on her. Okay. أبزيا أسلامين عدنا كريستيان قال خوين تزاربي فلتني وي كمان مالس هيمانيتيس الله خينولو بهيمانيتي يتزارب دلو نحرف كوينا بزعبة خلا يزاربني إذا قلعة أسلامايو ميديا لو حدا خطنا إرترا ميديا مالتي one of Eritrean media this is a Muslim man حجي كن حجي تزاربي فلتني تمالي أب كونغو 7 كريستيان كحردو خلو آيسس عابي زينا نيرو نحرنا بحق جورناليزم كوينو تقدسو زاقوال سوريان عوسي من ما يتبتصحوني نبقى أحمدتي حجي زود زي نحرنا بحق ميديا كوينو ناي كونغو أخم تصونيرو عالم ملو خزار بلغانيه مالتي بعد CBN بلو بعد الذي ويونا كله سلامتاي أبت كونغو زلو وجه أمونغو تيم M23 بحالو تقادلتن أمونغو تي منغستي كونغوني جن سالسايت بسالسايت أشمو زي أو أيسس كنس لازنبرو خمزي نا إسلامي لازنبرو تبوتا مالتش كونغو ما تيمنا زي كريستيان حالي دومو مستون كونغو ولا حانت مستو دراخب دي بلو مالتي هاو كم زغال عريم تو مالسن نحرنا بحق جورناليزم كون واينا إذا أول سوريا سي أحميمو إذا أول سوريا قدامي نقول green card نبران H1 visa ينيرتي H1 visa
B1 visa ዝበሃል ዝኾነ ካምፓኒ ከምፃካ ክእል እዩ ከስርሐካ ወይ ዝኾነ ዋላ ከማን ኢንዲቪጁዋል ግለሰባት ከማን ናኒ ቆልዓ ክትሕዘለይ ከማን ኮሰበ ምፅ እዩ ተማሃሮኹም ናይ ተማሃሮኹም እዚኣ ብኸም እያ ነይራ ዳሕራይ ኣብቲ ናይ ናስረላህ ዝበሃል ናይ ህዝቢላህ ዝነበረ ቴሮሪስት ከዓ ቀብሪ ኸይዳ ኣብኡ ስእሊ ፀኒሕዋ እወ ኸይደ ናይ ዓድናሲ ስፒሪቹዋል መራሒ ስለ ዝነበረ ኢላ እቲ ናስረላህ ግን እስራኤላውያን ጥራሕ ይኮነ ቀቲሉ ንኣሜሪካውያን ተቐተሉ እውን ኣለዎም ሕጂሲ ከምዚ ዘለዋስ ከመይ ገይሩ ከምዚ ምስኪን ገይሩ ምፅዋ ከምዚ ኣዚፍ ናቲን ሃፐን ያ ርሓቕቶም ክርስቲያን ከማኡ ልቕመፅመፅ ትብሉ ዘለኹም ተዘይለኹም መፃኩም እያ ንዓኹም እውን ክንቅፅሎ ኢና ሕጂ ቶም ኒውስ እንታይ ከም ዝብሉ ስምዕዎ እንታይ ንዓኣስ እንታይ ዲፖርት ገይርዋ Photos on her phone and her answers to certain questions, customs officials consider her as WBC's Louisa Mueller shows us, because of photos on her phone and her answers to certain questions, customs officials consider her a possible threat. Court documents say Rasha Alloway had just gotten off a plane at Boston Logan last Thursday, on her way to be an assistant professor and doctor at Brown University on an H-1B or work visa when she was detained and sent back to her home. New court filings are providing evidence as to why. After arriving in Boston, officials searched her phone and Dr. Alloway was interviewed by a Customs and Border Protection official. She was asked why she had photos of Hezbollah fighters and martyrs, including photos of the designated terror group's assassinated leader, Hassan Nasrallah, on her phone. She answered many came from family and friends through a WhatsApp group. And about Nasrallah, quote, he's highly regarded in the Shia community and he's a religious and spiritual very high value. She also told the official she attended a Hezbollah rally, quote, I attended the commemoration of the death of Nasrallah during this trip while I was waiting for my visa. There's some student protesters with visas of holding universities, quote, hostage. In the days to come, you should expect more visas will be revoked as we identify people that we should never have allowed in because they lied to us. When they said they were coming here to be students, they didn't say they were coming here to occupy university buildings and vandalize them and tear campuses hostage. If they had told us that, we would never have given them a student visa. Earlier this week, Secretary Rubio also defended the detention and possible deportation of Khalil, claiming the issue is, quote, not about free speech. For more, let's bring in CBS. Okay. እዚኣ ከመይ ጌርኩም ሕጂሲ እዚ እስላማዊ ሚድያ ንምንታይ ኢና ተዛሪብዎ ንምንታይ ኸ ተሓቂ ደምፅኦ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ደንቆሮ ማለት እዩ ደንቆሮ ትገዝኡ ዝውዕል ማለት እዩ እሞ ከዓ These are the games that he's playing. I think እሞ ከዓ ተሰቢጉ ከማንሲ ሃገር መእተው ደይብሉ ካልሲ ኤርትራ ክንኸይድ ኣይክእልኒ ተቃዋማይ ኮይኑ ኣብቲ ዘቐመጡኻ ዓዲ እዞም ኣሳይለም ዝሃቡኻ ዕቑባ ዝሃቡኻ እንታይ ሽግርኩም ኣሜሪካ ንዓኻትኩም እንታይ ገይራትኩም ዋላ ኤሮጳ እንታይ ገይራትኩም እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዓድኹም ከምኡ ኢልኩም ኣብ ዓድኹም ዲሞክራሲ የለን ኢልኩም ዲኹም ወፂኹም ነዚኦም ከንታኾንኩም ዲሞክራሲ ሽሞም ዘይትሕልውሎ ንዓኹም ሲ ብዛዕባ ሶርያ ብዛዕባ ፊልስጤም ምዝራብ ሲ ንዓኹም ሲ እንታይ ምልከተኩም ሞኻስ ኣፍቶም ንዕኦም ፀላእትና እዮም ዝብልዎም ሃገር ኮይንኩም ሲ ናቶም መስቀል ዘለዎ ፓስፖርት እንዳተጠቐምኩም ክርስቲያን ናይ ኤርትራ ተጠንቀቕ ካብ ከምዚኣቶም ርሓቕ ስፔሻሊ ቶም ወላ ሓንቲ ሳንቲም ዘይትረኽቡ ኣብኡ ፍጭም ኢልኩም ትውዕሉ ካብዚኣቶም ርሓቑ የ ንዓኹም ኣይጠቕሙኹም እዮም ያ እንድሕር ናይ ብሓቂ ሂማኒቲ ኮይኑ ብዛዕባ ኮንጎም ተዛረብኩም ኣብ ኣፍሪቃ ንሰብ ዝመወደሎ ዋይናት ብዛዕባ ኣምሓራ ክልል ዝመወደሎ ሰብከ ወላ ብዓፋር ክልል ዝመወደሎ ሰብ ኣብ ትግራይ ብጥሜት ዝመወደሎ ሰብከ ኣብ በዓል ወለጋ ኩሉ ተኾንኩም ናቱ ደይ ትዛረቡ ተኾንኩም ከኒ እንድሕር ኣብ ኢትዮጵያ ናይ እስላምን ናይ ክርስቲያንን ጀሚሩ ሲ ኣብ ኤርትራ እውን ኣይተርፍን ኢልኩም ዳ ተኾንኩም ዳ ብዛዕባ ደይ ትዛረቡ ዋይ ዘኣጓል ኣስሚዕኩም ሽነ መጀመርታ ሳበይ ጀሚርዎ ጀብሃ ናይ ኤርትራ ጀሚራቶ ቃልሲ ናይ ፍልስጤም ይብላሎ
أبتن دا أمانيل أسنة خوينو أمانيل أسنة نحر جورناليزم نايب حق دفلت خوينو تهوين دا أنت سفاتي نانتي ودي فلت يا بكا إتن كل الميدياتاتنا إرترا نا إسلام ميديا نا إسلام ميديا خوينو تاس نسرع عدي بلت كندي إسلام دعيات كله كندي إسلام الله لبابات كندي مهورات مزناي تيروريزم جنا ملتات نفسهم دي تححزوا يا يلقالو أب عالم مالتهم كل إسلام يكون تيروريست إصحاتكم جد ناي تيروريست مساسي تخوينكم سي كلهم ولا جي ستوديو خي تعرف كله إيرترا وميديا سلامتها أنا كله تشبت حيزة نفس هذا وقت لكم هو anyway حجة خلنا تسألينا وما أنتي حجي قدم زول له نثانية هو بزي أخذ سمعينا Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Khaja Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. Okay. أبزي نتاني هون تايد بالدلو نتوم إنجليش كورتي حتى أتركم. أتي هو جميني حسن تي ناي مفتي زنبرة ناي أبتجزي بالستاين بتبعه اللي جزي خلو ناب هتلر ماتيو هتلر تايدليو نتوم جوش وتصو ترحيلهم وتصو خبز عادي إن فاكت نيري خماني تاشمو زي فانا قلوهم نيرم من جرمن بقى عدنا قدفلنا وتصو ترحلهم نيرم وتصو يوتصوهم نيرم حجي الإسلام ماتيو عند حروت ترحيلكمهم تماليسهم كأحمد سلازو خونسي أقاتلهم قتلهم دبلو نسي إسلامي حجي نمنتايهم إلو خاني أفتح حديث الله يا مالسي كيف تناسي كيف تنا كانت معكم جميرنا مالتي قدم نحنا إسلامي ودع الدناسي حاونا يد مثلنا نيرو نحر كم تقولوا خينكم ده اوكي راسو لهولو بيزا ستا يم بجزا زمان مسكرناتو قالوا مالنا الانجليز እያንዳንዱ ሙስሊም አላህ ወይም አንድ አይሁድ ወይም አንድ ክርስቲያን ወይም አንድ ሙሽሪክ ሰጥቶ ይሄ ከጀሃነም ማዳኛ ቤዛ ካፊሩ ኩፍሩ ጀሃነም ለመግባት በቂው አይደለም የኔ ወንጀል መሸከሙ ምትነፈቀው የኔ ወንጀል ቢሸከም ባልሸከም የሰው ካፊሩ ሐዲስ አምጥቶ በዛ ሰይ ሐዲስ እንደማያምን ነው የተናገረው የማያምንበት ምክንያት ደግሞ አይሁድና ነሳራ አላህን በመካዳቸው ገሃነም ይገባሉ ይህ ይበቃቸዋል ነው يا عابيله اسمعكم زيا عوابيله بسرعات كنسمعكم نحكم زخوينو نفس حالو ይሄ ከጀሃነም ማዳኛ ቢያስራለው ሁለተኛ የማልቀበለው صحيح ተብሎ የመጣ ሐዲስ ሼር ላብዳችሁ ምን ይላል إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهود. The story of sound is the story of us. A 100-year long. يهوديا أو نصرانيا أو مشركا فيقول له هذا فداؤك من النار أو هذا فكاكك من النار. كما كان سيكون ليانجاندو مسلم الله ويم عند يهود ويم عند كريستيان ويم عند مشرك ستو ይሄ ከጀሃነም ማዳኛ ቤዛ ካፊሩ ኩፍሩ ጀሃነም ለመግባት በቂው አይደለም የኔ ወንጀል መሸከሙ ምንድነው ጥቅሙ የኔ ወንጀል ቢሸከም ባይሸከም የሰው ካፊሩ ሐዲስ አምጥቶ
በዛ ሰሂህ ሐዲስ እንደማያምን ነው የተናገረው። የማያምንበት ምክንያት ደግሞ አይሁድና ነሳራ አላህን በመካዳቸው ገሃነም ይገባሉ፣ ይህ ይበቃቸዋል ነው እያለ ያለው። መስማት አለበት። መልሱ ደግሞ በጣም አሳማኝ ነው። መልሱ ምንድነው? ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተጠይቀው አይሁድና ነሳራ ሙስሊሞችን ሲበድሉ ነው የሚኖሩት፣ አሁንም እየበደሉ ነው። እያያችሁ ነው ፍልስጤም ላይ ምን እንደሚደረግ። የኢቫንጀሊካን ፕሮቴስታንቶችና አይሁዶች በመተባበር ንጹሃኖችን እየገደሉ ነው። እናንተ በጋዛ ላይ ሙስሊሞችን እየገደሉ ነው። ኦኬ። ስለዚህ እንደዛ በማድረጋቸው በክህደታቸውን ብቻም ሳይሆን ምድር ላይ ሙስሊሞችን ስለበደሉ አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለሙስሊሞች ካሳ አንድ ሙስሊም ገሃነም እንዲገባ ያንን ኃጢአት እዛ ካፊር ላይ ያደርጋል። ለምሳሌ አቅርቦልናል። በተለያየ ቪዲዮዎች ቁርአናዊ ሀሳብ እንደሚያቀርብ እናውቃለን። ነገር ግን ሐዲስ ብላ ነው የእሱን ቪዲዮዎች የመቀረብ እችት እና ከተባሪሶቹ መካከል አንድ ሐዲስ አልቀበልም። ያም ሐዲስ አላህ የእኛን ወንጀል እኛ ጀሃነም የምንገባ ከሆነ የእኛን ኃጢአት በእኛ ፋንታ አይሁድ ወር ደግሞ ነሳራ የሚባሉትን በእኛ ፋንታ የእኛን ወንጀል ለነሱ ላይ ጭኖባቸው ወደ ጀሃነም ያስገባቸዋል። ይህ ከቁርአን እይታ አንጻር መሰረተ ቢስ ነው። ይህ ከቁርአን እይታ አንጻር ከቁርአን ጋር የሚጋጭ ሐዲስ ነው ሲጀመር የራሱ እና እህታችን መሰረት ሰሂህ ስለተባለ ያው ሰሂህ ብላ ከሚቀበሉ ሰዎች መካከል ናት። ግን የትኛውም ነገር ሰሂህ ተብሎ ከቁርአን ጋር የማይስማማ ከሆነ ሰሂህ ሊሆን አይችልም። ኤኬሌም ይበለው ማንም ይበለው ሰሂህ ይበለው። ነገር ግን እኔ በጣም የታዘብኳት ነገር እህታችን መሰረት ስለ ቁርአን አታውቅም። እኔ በጣም የታዘብኳት ነገር እህታችን መሰረት ስለ ቁርአን አታውቅም። ብታውቅ ይህን አትናገርም ብዬ አስባለሁ። ለምንድን ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንቀጾችን የሚጣረስ ሐዲስ ሰሂህ ስለተባለ ብቻ ልንቀበል ማለት ነው? ከቁርአን ጋር እየተጋጨ አላህን ፍሩ እንደዚህ ነው። አብዛኛው የምትሰሙት ነገር ለአእምሯችሁ የሚከብዳችሁ ነገር ክርስቲያን ወገኖችም ይሁን ማንም እስላምን ለማጥቃት የሚያነሱት እያንዳንዱ ነገር ከእስልምና ጋር ግንኙነት የለውም። የፈለገ ይቀር። እኔም ይሄን ነው የምላችሁ። ወቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም። ምንም ቢፈልግም ከመሰረታችን ጋር ቁርአን አንብቡ፣ የአላህ ቃል ነው። ይህን ታውቁ ይሆን? እያንዳንዳቸው ሙስሊሞች እንደ እስልምና አስተምሮ ገነት ለመግባት አንድ አይሁድ ወይንም ክርስቲያን መስዋዕት አድርገው እንደሆነ ታውቃላችሁ። አለበለዚያ ገነት አይገቧትም። እንደዚህ ይላል ሳሂህ ሙስሊም 27:67 ኤ ላይ when it will be the day of resurrection Allah would deliver to every Muslim a Jew or a Christian and say that is your rescue from hellfire በትንሣኤ ቀን በቂያማ ቀን ይላል አላህ ለእያንዳንዱ ሙስሊም አይሁድ ወይንም ክርስቲያን ይህ ከእሳት መዳኛህ ነው ይለዋል። አንድን ጨምር ራይደ ሰሊም 432 messenger of Allah said ያላ መልእክተኛ እንዲህ አለ on the day of resurrection በትንሣኤ ቀን ወይንም በቂያማ ቀን Allah will deliver to every Muslim a Jew or a Christian and say this is your ransom from hellfire በትንሣኤ በቂያማ ቀን አላህ ለእያንዳንዱ ሙስሊም አንድ ክርስቲያን ወይንም አይሁድ ቤዛ ማለት በእርድ የሚቤዠው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሙስሊም ገሃነም እንዳይገባ ገነት ለመግባት ለእያንዳንዱ አንድ ክርስቲያን ወይ አንድ አይሁድ ይሰጠዋል። እሱን አርዶ ነው ገነት የሚገባው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምን ይላል? በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ራሱን ለሁሉ ቤዛ ሰጠ፣ ይህም በገዛ ዘመኑ ምስክርነቱ ነበር ይላል። ክርስቶስ ስለሁላችን ምን ሆነ? ኦኬ እዚ ሰሚዕኩሞ ታጓል እውን ሰሚዕኩማ ሓደ እስላማይ ሲን ድሕር ገሃን ነብሳት ከይኣቱ ደልዩ ወይ ሓደ አይሁድ ወይ ሓደ ክርስቲያን ናስራን ማለታ ናዝራውያን እዮም ዝበሃል ነይሮም ቀደም ክርስቲያን። እዚ ክርስትና በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ክሰብኩ ከለዉ ንስጥር ንብሎም ምሻሎ መጀመርታ ኣብኡ ደለዉ ህዝቢ እዮም ክርስትና ንሕና ተቐቢልናዮ ግን ብስቴት ብመንግስታዊ ከይተቐበልናዮ ከለና እዞም ናዝራውያን ዝበሃሉ ንስጥር ንብሎም ናዛርያን ንብሎም ኢሉ ሕጂ ንስሪ ማለት ክርስቲያን ማለት እዮም ብሓፂሩ ከምኦም ክቐትል ኣለዎ ዝኾነ እስላማ ይድብል ዘሎ። ግን እቲ ናይ ሳውዲ ዓረብያ ንእሽተይ ወዲ ሕጂ መፂኡ ዘሎ ሓዲት ባንጌርና ኢና ኢሉ እዩ። እቲ ሓዲት ዝበሃል ሲ ኣልጊስና ኢና ስለምንታይ ምስ ዓለም ከንብረና ይክእልኒ ኢሉ መንድያ ተመሓድሮም ሳውዲ ዓረብያ ድሕር ክርስቲያን ወይ ጁሽ ቀቲሎም መንግስተ ሰማይ ደኣቱ ኮይኖም እቶም መሳርሕቶም ከዓ ቀትሎም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ
ኢትዮጵያውያን ሕጂ ተረዲእዎም ወይ ከዓ እቲ ንወያኔ ጨለማ ግዜ ክብሉ ከለዉ እዚ ከም ዝመፅእ ከይተረድኦም እንዲ مش بحنساب كوينهم يا مسلمنا كريستيان ጨለማ ዘመን ነበር ገለ ኢሎም anyway ኩሉ ሰብ ነናቱ ነናይ ኢድ ይዝረኽቡ ሎ ኤርትራውያን ግን ተዘራረቡሉ ዝኸማኒ ኣብ ኣፍኩም ሽብልኩም ኣሎ ኢሳያስ ምስ ከደ ክንሓርደኩም ኢና ገለ ብልኩም ኣሎ መሓቆም እዮም ድሕሪ ተሓዲት ዝብሎም ኮይኑ ሲ ተሓዲት ማለት እኮ ከምዚ ንሕና ተኣምረ ማርያም ገለ መለመለም ብሎ ኮይና ክትርድእሎም ከኣለኩም ያ ተኣምረ መጽሓፍ ቅዱስ እያ ግን እዚ ናይ ተዋህዶ ምሻሎ ማዓት መጽሓፍቲ ተኣምረ ማርያም ዶ ገለ ንብሎ እጂ ከም ማለት ተሓዲት ድሕሪ ተሓዲቶም ሰብቀት ኢልኩም ይኹም ሓሪድኩም ይኹም መስዋዕት ጌርኩም ንገነት ተኣቱ ተይልዎም ኦፍ ኮርስ ገብሮ እዮም ማዓሲም ገብሮ ዝኽእሉ ሙስሊም ሓወልካ ስልጣን ምስሃብካዮም ኣብ ኢዶም ማለት እዩ ያ ተስዋይ እስላማይ ክመርሕ የብሉን ኣነ ክርስቲያን ኮይኑ መራሒ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ድውዕር ይፈልጥኒ እስላማይ ግን ሻሪዓ ግበረለይ መሐመድ ከምዚ ኢልኒ we don't even know መሐመድ ኢልዎም ይበሎም እንከ ድሕሪ 200 ዓመት ተጻሒፍ ኮይኑ ንሱ ኢኳለንት ፖይንት ግን ፖይንት ሰብ ስነ ስርዓት ከብራሉ ነናተ ሃይማኖት ክከባበራሉ ከምዚ ናይ ኤርትራ ሚድያ ክርስትና እንዳጸረፍካ ሃይማኖት እስልምና አንዳ ተዓባበኻ እዚ ዋጻኩም ተኾይና ክንርኢና ተኣቲኩም ዲኸና ፍተዓዲ ማለት እዩ እጂ ኣብ ነዝመስል ሎ ማዓንቲ እዚና ኤርትራውያን ሚድያ ግን ኩለና እስላምን እስላም ኮይኖም ከማስ ቴሮሪስት ያ ብዛዕባ ናይ ሓንቲ ቴሮሪስት ጓል ደገድሶ ንሕር ኮይኑ ያ እቶም ምጾማኡ ኮይንኩም ተዳኽሩ ዘለኹም ከኣኒ ያ ኦፍ ኮርስ ዋላ እስላማይ ኣይትኹን ጽባሕ ንጎ ግን ድሕር ክትርዝኹም ዲፖርት ከገብርኩም መፅኦም ብኻት ክትኮነ ኣይኮነ مش حدا خلطر إنا إن حدا جزء ديبورت خد خمسة ملحسن وجه مدمد لأن برا بخاتن محارون دو حجزون خوين يعني إحنا نقولكم لنا but yes it is Eritrean media owned by Muslims who were terrorists then and now crypto terrorists crypto مالت حبات terrorist مالتي يا حين سلزي بالكم مالتي بزعبة عن terrorist نحن تقدسوكم خوينو green card خلوا green card دي نبرة يا نعو خمان سختت نعوس جزء وصلكم من انت يعني راكي زخمان يبلكم من يا أبزناي ترامب جزء في جيجاتات كفتسم خلوا زخانة ما نقص جيجا فتسم يا جن واي خم تعد موديل اللي خم تخمو واي زيناي أمريكا الاسم من تايو تك إيرتراوس أبزخد كاس ددبل عكال تحل الصبر أب تجرايكم جيركم ها مخاص أفتنا كريستيان عدد راح أب إسرائيل كيركم تعجرجرو أب السودان جن حدا إسلامين حدا كريستيان حدا يكون ندريهم جنت كريستيان مرمتيو أخوان السودان حاولهم خايفة تنيم السودان anyway نعهم ديت عم جزء متألة لا تركيا خان قاع بالنسبة لنا كنت حتحكي ناي إيران تمالت الجمامير له يا عند حرب تسلمنا خوينا عالم سلام زين برو ولا انت عندك واحد ديتوه يا نعخاتكم انت بوي مسبا يتبعسون مسبسي يتبعسون لا يتبع وين جن إيدهم رخيباتهم إيدهم رخيباتهم ها دا مريم تيون كدبدب كله حد خريستيان إثيوبياوي نايب حق خريستنا سمعوه وجي خبان بروتيست خجبر نيروه ده حنتهم هو حسب بلوم ده مريم تين كم يجيركم تهرمو كلهم نيروه حجي إذا دم تصور اللو حديثات نعنادو تترج إذا كريستيان برنسس بلوندي كريستيان برنسس عسرت عمد سبا خندي نتي قرآن ترجمو كم زي إزبل دليلو دمهارني حجي ترديو متبعي ده حن ساتهم كايدهم بخيباتهم زحزنا كاجن ما نمك أشي دخا أبتي دوب دلو ولا حنتي تخال دي بلوم تمنجستس لم تكر تادي سابع كوت سايفيني أفتادي سابع ترى حد اللي تا إثيوبيا نيزم تبعد كوت ساي ندا شفتاي ما نم شفتا أصلا ما يبيتي ولا الشباب كمان مولي أخات اللي هو نتيوم ما بدوب دلو أشتي قاتلوا معلو نتوم نيقولوا تماري تم ناشتو تمهرتون
مسطانا يزياتهم نخلاتكم كوردكم ولا تسينا ولا تبيتك هنا إثيوبيا صوني دبل يا نحر أباقي عكاري تحلو خين كذا عمو يسكن عنا أباقي عيد بلنا ها أباقي كان حريت حلو خين كاسي كم يجير كأخا أرثوذكس بيتكريستيان الله تبل كأونا أنتم بين تحشو نافت دوبو بنافت قال خمان نخود يا تجسي بحاسوت إجزابير كماني أي قبلوني إذن حاسوت حجنا بتصخا بخيخا مسلم كم زجيرني كقتلك كأيل نقالت الولا اللهم يتبعوين يا ذكروينا عسران شوعتنا عامت نايجألا ما نيريكم عسران شوعتنا عامت نتقرايد ألا نايجألا ما نيراتخون ولا حد زي رخوبو زخول تقالي سوم لنبا قال هزب أب إثيوبيا زي فلت أو زي ريوز نبري زرخبو لجزيو يا أوتوبسات أب هاجر سبع دقات وان نبرة حرستاي بأوتوبس جيرو خاب جزء نختام خاب كتمان جزء سخدلو النبري حجيجن قوميلن أوتوبس ديال لخوين تحري كونس شفتا خير خبن دابلكا ميو دابلكا تنبر إثيوبيا سخوينا أبي حمد بركمتنا قدما إثيوبيا عبي عادي ندي عبي عادي عبي ميليتير ندي نيرو بجزء منغستو خماني حجيجن ولا حد خبرك إني نعلم جن كنوينا صراحة سئينهم عالم أبكالهم يمدلو anyway يا توم إرتراوان توم كريستيان رحاقو خابتون تيروريست كيتلكمو نحرت لكمكم كأني ناسكم قدايو نسخاتكم كأ كفاءات هزبي أنا كنت كتب الموائلك نلخا بحر عسات بالله قال تخون كاب عاد خطوات عاد خطأت خمانسي نايت عسى مليكا إتم نايت عسى ملأكم دعاتكم عادي وانديك متصمين بعد ترامب يا كل سلة تريو ودلو يا نحراب ذا أسايلم هيبومهم عاد خطأت خوينكم أبزي أسايلمكم كله عادي باللين كقتلوا نعملكم تميلسكم كأب إرتراح أتوهن لكم نايت عسى مليكم أنا حاسي أخم إليكم يا أوكي يا كل ما قرمت قالوا ليه بقى زي نبرة العالم كمتي أتصنحي له anyway بتقنوا الدينا Playing to a new generation of fans. I had the pleasure.
Okay. Yeah, we're done. ودينا أبزن هلكم كل تي ناي زينا information بزعبنا تاني هود بلو بزعبات ناي أبي أحمد تمتو نيوس مالتيوم ويون أو ناي VOA لكم كل محجي كل مع 10 سنة استعمدي مقلة تزاربو توماسلام بايزا وي توماسلام عدته هي بكام كماني لحنا أسلام كوينكم تقمت الكام كم استخرستيان دباسهم سي لأن حدهم زباسهم مليلو كاربالا زبال تزعبي وجزء كايدو مالتي حج خانا ناشتو كاربالات هالو شعايت دو سوني دو قالوا لنا أبزي سوريا قاتل دلو ساتمي أمو خانا تخرستيان قالكم و مالتي سلمتاي أبتا متحفهم سلزلا كريستيان تقاتلهم كأسلة تسألكم مالتي أبتا ناي باور نحرمتي ناي من باور حازقن لأنه حدهم نزم على وايت مش كتقول أبيلهم قاتلهم مملكنا إيه فعلاتهم زقاتل وقدد anyway yeah Eritrean Muslims media is anti-Israel, anti-American. It should be vetted by American government. Yeah, that's all. Ciao.